dito. Hindi ako nakapili. Ay, 3 wins in a row. Gawin natin war. Ay, 17 kami. In 15 matches. Silencer. Kanang, parang hindi kasama lahat ng tropa pag naglalaro. Commended. Wala tayo naman naglalaro ka mag-isa pre, taas na ng level mo eh. So pinagyayabang mo na naman. Galit na galit. Kala ko magsabi eh. Parang gustong manakit eh, no? Pero usually nag-rank ka or AP lang? Soon you die. Pag ako naglalaro mag-isa rank. So mayabang ka na, nag-rank ka. Silently. Pro siya, pro. Minsan. Arcana ba to? Arcana ba to kay Boyd? You were doing very well. I'm very proud of you. Siyang gala. Eh ano? Dami pa yung pads. Pero seryoso. Arcana ba to? Di ba ito yun na sa Battle Pass? Okay. Pwede pala sa Battle Pass yung Arcana. Natin. Oh my god. I'm dead by. Yes. Hindi na ako mapapatay. With quickness. Nakuha ba? I go. Nasabot yung fudge or minenta pa. Ba't talaga yan? I go. Iyak tayo nito. Parang parang ito na ata yung ano ulit loose era ulit pre ah. Wild Stars na lang pre, Wild Stars. Ayan na. Binugaw eh. Uy, alis. Ano skills nito? Hindi ko alam skills nito. Mark. Hey, pasok mo. 0-1! Tap nyo pre, para matilted. 0-1! Wag pre, baka mahook ka nun eh. 0-1 no? Tapos yung succeeding hooks na pre, 13-1. Yes. Bati mo na tayo. Tago sa creep. Tago sa I creep. wouldn't hear of it. Pasok. Gold for steel. Oops. Oh! Reduce. Alright. A step ahead. Wala ka mga Silently. Gagi, naglaos siya pre. Where is he? I make my Ay! Oh my god! Double yun? Gusto ko. Patay ka, Bernie. OMG. Gagi pre. Ano, level 2 ba yun? Yung hook niya? Ay, gago, mamatay ako. Nabot ko. Damage 50. not a whisper. Eh, nahook ka. Oh, hook siya. Cut to the chase. Silent. Oh my god. You both died dead. With quickness. Bini kasi nagpa-hook eh. Ay. Yan na, nagsisiyahan na yung gusto magsama sa bot. I go. Nice one. Ay, baka makapalo niya. Pwede, wala po eh. Onward. Yeah, first kill. Uy! May punch! Step ahead. Patay. Walang nagano. Your last. Ay, gagi, sorry pre. Onward. Sabi ko sa'yo, coach, bababatrip ka dyan pag magkasama yung dalawa. I make my Kanina, kami nagbubuhat pre ah. Oh! Nga eh, no? Wow! Lo! Bilis makalimot Soon eh. you Kaya nga eh. Ang bilis makalimot ang putik. with quickness. Wala dito. Ala, may punch! Ando dito na yung sa top! Oh my lord! What the heck? Sabi kami. I Wala natin. Yan, matay. La! So, Umilag! Umilag ako! Oh my god! silences. Ay, gagi ka. Nakailag ako! Nahook pa rin! Tignan yan, oh my boy. Yan namin yung plan. Oh my god. Dito pa rin yan. Wala kang TP ako, wala kang TP. 10 seconds. Hirap ka. Yes. Wala dito. Grabe yung patch ah.
Yes. Grabe yung ano grabe yung words wala kumuha. Hindi ako wala ding say words pag mag-words ako eh. Pwede na ako Patay ako. kuha. Teka naman. Hindi pa. Antik lang. Gaging sakit ng bench. What the heck? Sa Wave of Terror na yan. Gagi, tignan ka. Not a Your whisper. middle tower is under attack. Level 4 pa lang ako. Walang bench. Nabutok siya na. Uy, pad. Uy. Uy. May binabalak yun na di ko. Gagi pa ka. Oh, bago. Sakit na na. Palagam mo. Your middle tower is under attack. Ito pa rin, no? Uy, puhok ka pa. Wala akong ano pre. Wala Your akong middle something. tower is under attack. May third ka. Ito. Bakal mo. Silent running. Wala kayong heal? Ay wala kayong mana. Wala ako, pre. Nice. Oh, I'll remember that pre. Sabi niya. Pag arcane na ako. Your middle tower Ayun, is under attack. Gagi na A whisper. Your middle tower is under attack. Patay DB. Nice. Wala akong mana. Sayang. Nice trade. I make my move. Balance the scale. Bobo ko! Bobo ko! A step ahead. Your Patay middle pa ako. tower is under attack. Ay, wala kang TP? TTP ako, pre. Di kita matutulungan din. Wala pa ako. Wala pa ako. Dapat hindi ako ganun. Lah! Ano ba nangyari? Ano bang... Ay nasira Your middle tower has fallen. Wow. Ano bang ano dyan, pre? Ano bang... Trash talk ba? Trash talk ba? To the chase. Wala ko hindi. Bakit? Huwag ko lang siya mag-hook yun yung ilagan. Speak your last. What the heck? Doon. Ah, dami nga. Gagan dami. Nagtayo lang ako ng words eh. Onward. Dami nila. Back na pre. I cut a path. Okay, wala ka naman dami eh. Scored. Oh my God! Di pala doon! Bakit doon ako? tinuloy mo? Middle tower is Pre, under attack. hindi. Bakit doon ako pumunta? I Bakit? Patay ka. not a Your whisper. middle Nice. tower is under attack. Tara! Salubagin nyo! What the heck? Sayang. I'll cut you down. Ano bang... Ano yan? Bakit? Your Ano ko dyan? bottom Iyak tower na is iyak yan. under Hindi na attack. tinanggal words. Oh. I strike. Silence is golden. Patay na yan. Oh my God! Ay, yun na. Di na patay yung ano, di na. Di ba? Hindi. Oh my lord! Radiant structures are fortified. Wala ko something ha. Eh what? Natayuan niyo. Ay, gagi, ba't nandito ako? O ba't ako? Patayan! Wala ako man. Ah, thank you. Meron dito. Lina. Aray ko. Gagi, sorry. Pre, patayin nga natin to. Pwede yan eh. Wala akong ano, pre. With quickness. Assassin, no? Dito, nag-inbi. Pre! Guys! Yes. Gagi, pre, utang, pre. Your bottom tower is under attack. What? Nakuha pa rin ako? Ay! Patay? No! Oh my God, Your sayang. bottom tower has fallen. Ikaw nga pa. Puti, kakala ko si JD yung ano. Nice one. Wala.
Bakit di siya nag-madness? Di ba may ano yan? Movement speed? Your bottom Okay. tower is under Oh, attack. Chrono. I make my move. Kaya ko ba tong leaders? Sige pre, TTP ako dyan. Bobo, dito ako sa top ng TP. Bakit? Balatan! Yun lang, namatay ka sa ano? Your top tower Patay din is naman. under attack. My bad pre. Bait pa na Sakit? Sakit naman nun. Lambot lang din yung silencer talaga. Oh, may tao. Dami nila. Ako pa lang yun, pre. Okay. May dagger na yung pwede. Patay pa ako sa ganabe, patay pa ako dyan eh. My god. Oh my god, 5 hits ako. I'm trolling. Oh. Your top tower is under attack. Ay, fine, bro. Patay to. First kill. Your top tower is under attack. Nice slow. Fuck. Fuck. Tibay naman nun. Akala niya kaya. Lapad siya. Tagasalo ng hook. Kaya nga eh. Meron akong ano, sino ba? James oh. Ito. Yes. Wala, tinayo niya oh. Sound escapes. Silent running. Yes. Hey, hook. I'm not ready. Bakit ka nag-dragon na? Wait, Yan what? na nga. Magano ako pre, mag-guitar ko. Guarded na din. Nawala yung ano eh. Swords, para hindi ka na nasugod. Ano? Your top tower dash. has fallen. May dash? May dust, para nagpa-farm ka na lang. Tapos yung hero mo hindi na nasugod, yung ilo na lang. Ganun pa Pre, yun. Hindi ko kasi alam. Tara nga dito, Ben. Papalag na naman tong pumag natin. Naka ano pala siya pre? Naka hindi. I make my move. Your bottom tower is under attack. Ito. Beads. Purchase na naman. Ang tawag dito. Oh my god! Uy, gagawin may pads. Not a Siya naman. whisper. Your bottom tower is under attack. I go. Masyado kang matapang oh. Your middle tower is under Paano attack. to? Ulti lang ako ng ulti. Yeah, ulti ka lang. Para dalawa yung ulti mo eh. Pwede mag-Midas. Pwede maggamit din. Mantadagon. Silently. Mantadagon. Manta Vice. Yan. Step ahead. Ay, gagi sa akin. Tunay ba? Uy! Tunay nga. Patpat na. Ay, ba? Ay, Patch. Yes. Pre, may ko lang nalaman. Wala pala akong boots. Ay, magaling pa. Shut it. Pero wala pala akong boots, pre. Hindi na namamatay hero mo. Tapos mag-farm ka na lang. Ay, 8 farm mo lang. Cut to the chase. Agi, pre, wala pala akong boots, pre. Yes. Kaya ang bagal mo. Sa'yo, problem. Sa'yo, sabi problem. Nata mo yun. Tapos na yan. Silent Dapat ako. running. Patay. Attack. Nakuha ko pa yun. My
tao dito. Sharper. Ayun na. Onward. I go. Lina. Pasukan mo yan? Okay, okay. With Sisi, quickness. pasukan mo. Para na. Ay, wala na. Back. Forge ko na lang to. Warded to, Korts ah. Ay, Pudge. Yes. S ka ba? Myself right. Meron. Kaso hindi kayo sa Santa. Not a whisper. Gagi no. Ina mo. Very, very. My move. Yan na, putik. Di na napigilan. Oh my god. The enemy's bottom tower has fallen. Yes. Not a whisper. Tatrash talk ka, pre, pag napatay ka. Oo, pre, paligrado yan. Ito, meron sa akin. Is under attack. Ay, ako sinilence lang. Okay. Oh, ba't ko gumalaw? Ay, gago. Ala! What? Nakita mo yun? Oh my god. Galing ng boy. Chapel pa rin ako ng hook. May daya. Teto na yan. Pre. Tumabi na ako eh. At dahil. Catcher kayo ah. Bad trip yun ah. Bad trip. Badger? Catcher. Taray. Torments. Compound down. Tara. 100k. Sa akin, no? Silent running. Ito to siya. Gagi, lumapit ka doon yan. Ay, buti nag-crit yan. Yes. Buti na lang nag-crit. Kaya nga eh. I go. Absolutely. Ikaw, ikaw ko lang BB. Ito may patch sa ilalim. My move. Hindi tumama ang putik, bro. Naghahan sila, pre. Ay, pwede yun yung sarili mo. Tapos dapat nakatravel ka. Not yet. Ayan. Teka na, may With gliders. quickness. Ano? Pwede mag-gliders ng ilo mo eh. Game Yes. natin. Mahalaga, pre. Any Gagamit last sa force. words? Dalawa pala As silang the nakano. blades fly. Hindi. At tatlo may tao. Ayun. I Ayun, don't ayun. want to hear it. Kalabuhin ko. Wala. As Wow. the blades fly. Out. Speak your last. Yes. I go. Uy, diba Dodger? I cut a path. Torments. May torments. Ay, Lina. Lina. Silently. Uy, hapol ka! No, patay. Eh, sa akin. Witness. Advance. Patay. Okay. Yes. The enemy's middle tower has fallen.
my god. Silent running. I strike. Ako nag-wall. Shut up. Radiant structures are fortified. Onward. Daya natin Benny, oh. Ay, baka mo kayo dun. The enemy's middle tower has fallen. Soon you die. Tap pala, oh. Ito, ba? Itong tap na to. Ito yung pangat ng tinipian ko. Not a whisper. Oy, kagi. Ang tagal eh, no? Doon sa Ang hero portal. main chords. I make my move. Dati mo na sinasabi din sa tao mo. It's working for me so far, so I'm gonna play it like Silence is golden. With quickness. Sige, set it na lang. Any last Pasuyo. Sige, no? spinning blade. Radiant structures are fortified. Yes. Kaya. God! Muntik ka na. Ayun ako. Meron akong ano. Hindi. Yan. Yan na, evasion lang yan. Silent. Kasi hindi, hindi na kayo speed. May move this speed pre. Tapos parang walk through walls. So, bali mo ka na. Ito, punta tayo dito. Onward. Warded. Lagi. Ay! Nadodge na! Nadodge na! Likod ha, meron. Sa akin. Paano? Ay, paano? Walang words eh. Sorry. Patay na lahat. Pinalo ng Ryan Light. Catch this. Steal. A whisper. Okay. Yung hook ng patch, lumusot pa rin sa ano ko, lumusot pa rin sa manta. Ito na mapit. Ay, dahil ka! G! Good. Harang kita. I go. Okay, boring. go. Mag-carry kaya ako. Yes. I go. The enemy's bottom tower has fallen. Not a whisper. Uy. Oh, patay ka na. Uy. Nox, mali ako. Running. Ano pala yun? Lina. Nakita yung lima yun eh. Nakaindus rin, nakaindus. Patay ka, Fred. Patay din ako. Yes. Grabe tayo sa engine nila. May BKB, patay yun. Pali yung wala ako, BK. Pag nag-get tayo sa akin, pati yung ilong mo nag-get. Oo, ata. Gagalaw. Tap. Dashboard. Tormentor natin. Tormentors. Wala pa ba? Di pa boy.
Eh, ito na may moonwalk na pa. Yes, The enemy's top tower I has fallen. make my move. Uy, this. The fuck is up? Halo. I cut a path. Ano naman pala reception ng ano pre? Nung mga guest dun sa wala naman. Yung tatanong ni Benny. Yung tatanong mo, Benny. Ako ba? Sana si Arma. Soon you will die. Kaya anong ano? Patok ba yung Winter War? Oh, gago, pre. Yeah. Dami. Pinakasikat yung, I go. yung wedges. Ah, really? Yeah. Immortal. I mean, ano kasi, ang nila yan. pang 50 kasi, tsaka ang dali lang kainin. Alam mo yun, parang I french fries make my lang. move. Zucchini. Your middle tower is under attack. Ano lasa nun? Parang patatas, hindi. This'll come in handy. Hindi ko ma-explain, pre, but it's really nice. Medyo watery. Tara, end na. I mean, not really. Right. I Kasi, di ba zucchini, ano na yun eh, tanggal na yung seeds. I go. Ah. Yun yung nagpapatubig dun eh. Hindi, no? Lao. Sabi ko na nga ba eh, merong ano, may hook na naman dun eh. Pali ako ng wala. Yes. Ito. Ayun o. Pa-blade mill ba yan? Patay na to. Ay, gagi na pa-blade mill. Kala mo ha. Hindi umabot sa akin yung hook. Quickness. Ay wait lang, paano naman tayo ano? Ako. Ay, napansin mo. Ay, gagi na pa-blade mill. Nakapain tayo. yung blade mill na yan. The enemy's bottom tower has fallen. The enemy's bottom tower has fallen. Ay, may bata ka pala bukas yun. The enemy's middle barracks has fallen. Alam mo namang wala kami calls eh. Kung ganyan. The enemy's middle tower has fallen. Dead bro, you dead. Radiant structures are fortified. Pero busy kayo niyan, jobs pag mga ganyan. Hindi nga, wala kami call. Tangina. Oh my god! The trash talk! Cut you down. Hear me out. Ay, naglaw? Kasi, kahit ako magtataka pre! Soldiers to stroke? Hindi ah. Dahil sa ano ko, yes. Kaya na naman yung ano, pagloloko ng Dota. Dota ba? Wala tuloy MVP. Kita ba? Ito na naman. Ay, ako na. Mamaya na, hindi mo bigyan ng token to. Ay, hindi ba nagbibigay ng token yan?